Assalamualaikum dan selamat kembali ke podcast Hikmah di Sebalik Kisah. Aku Saifullah Abdul Rahman, host utama anda di podcast ini, dan pada hari ini, episod ini ditaja oleh Al-Wardah Al-Saudah dan Fit14.sg. So basically kita terangkan sikit apa itu, yang mereka tu siapa Al-Wardah Al-Saudah. So basically Al-Wardah Al-Saudah is a Syar'i apparel fashion brand specializing in modest and stylish clothing for Muslimah. The brand offers a wide range of apparel from casual wear to formal attire, catering to the fashion needs of Muslimah yet syar'i and made for solat friendly. Solat friendly tu actually important tau. Kenapa? Pasal kita tak nak wanita lah Muslimah, dia tak nak keluar, lepas tu sibuk-sibuk nak bawa telekung lagi bila time mau solat. Betul? So maknanya your pakaian tu you yourself know lah. So with these apparels, you can straight away masuk time solat, ambil wudu atau you ada wudu, terus proceed solat. Kalah settle. Yeah. So another sponsor is Fit14.sg. So basically Fit14.sg is a fitness brand yang mana they advocate fitness, suara kecil tu keluar. They advocate fitness via martial art. Okay? Fitness via martial art inspired technique. Maksudnya they use martial arts such as kickboxing, Muay Thai technique for their fitness program. So basically, kalau you want to learn how to punch, how to defense, how to kicks, then you can engage them for their private session. Okay, so basically, aku trainer dia lah. Okay, okay guys. So basically, nanti Al-Wardah Al-Saudah punya Instagram handle ada dekat bawah tu. For Fit14.sg pun ada kat bawah tu. Okay, that's all for our sponsor. So hari ni, okay guys, pada episod kali ni, aku excited sebenarnya. Pasal apa? Pasal aku hari ni ada co-host. Hari ni aku ada co-host aku, yang mana kira aku memang dah book dia siang-siang. Alright, okay? Because kita share the same passion lah, kita katakan. Fitness, and dalam fitness tu kita nak membawakan dakwah. Dakwah bukan ilaina, tapi dakwah ilallah. Okay? So basically, aku perkenalkan korang kepada co-host aku hari ini, Abu Zaid Sulaiman. Kaifa haluka akhi? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah akhi. Akhi Saifullah, insyaallah. Okay. Assalamualaikum So, guys. I would like also say that Abu Zaid Sulaiman, I call you Abu Zaid ya. Naam. Okay. Abu Zaid, dia is the founder for his brand Dakwah Through Fitness. So later I put the Instagram IG punya handle, so you guys can go lah towards dia punya Instagram, follow him and see what he do. Interested, DM dia. Okay? Yeah. So basically, Abu Zaid, what are your purpose in establishing or setting up this Dakwah Through Fitness? And what was your or is or are your objective? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So like our brother Saifullah said, aku nama Sulaiman tapi orang panggil aku Abu Zaid. So I started Dakwah to Fitness daripada tahun 2016, 2017. So sebenarnya aku dulu ni selalu kena bully. Masya-Allah. Aku ni dulu ketal. Walaupun even though if you guys know me last time outside tu lain cerita But so Kental tu tahun berapa kental? tak nak cakap. so I started this so-called establishment pasal aku nak orang youngsters especially to lebih mengenalkan diri dengan kesihatan. And then at the same time, apabila aku mula untuk hijrah, mengenal agama, mengenal sunnah, I felt like these two things boleh combine. Pasal they complement each other. So aku nak kita semua menjaga kesihatan, but at the same time yang paling penting kita jaga kita punya agama. So my goal is to actually invite, tak kisah youngsters ke, middle age ke, even the elderly to come to train, jaga kesihatan, bukan untuk jadi abang sadu ke apa. Nak jadi abang sadu. Tapi sadu tu datang, dia will follow up Dia kira macam bila kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Confirm. Nampak sadu? Which is tu, pasal apa dia cakap,
That's right. Fitness dia sama macam agama. Agama apabila kita kerjakan akhirat, macam Brother Saifullah cakap, dunia kerja kita. So apabila kita jaga kesihatan, all the bonus, badan cantik ke, sadu ke, or whatever, it all comes, it follows together. Dia akan terikut. So aku suka link this both together. Jadi at the same time, kita jaga kesihatan kita jaga agama kita menguatkan ikhwah kita not just through fitness, through good health, but at the same time kita juga jaga kita punya agama, solat kita, ilmu agama kita senantiasa. So even when during my sessions kita akan selalu ada sharing. So there will never be a point in time berbual kosong, tapi akan ada zikrullah, akan ada remembrance of Allah. Yes, so yeah. barakallahu fik. So basically guys, kita tak boleh separate Muslim dengan fitness. Dia tak boleh kira apa tau, fitness nak jadi Muslim tak boleh masuk fitness. No guys, kerana kita pun tahu seperti mana Nabi SAW mengatakan al-mu'minu qawiyyun ahabbu ilallah minal mu'minu dha'ifun. Jadi it's an encouragement for us to be strong. Okay, to be strong can be defined in many things lah. Dalam kita punya iman, dalam kita punya kekuatan skills or physique or whatever lah. But okay, so itu your purpose in setting up, and what is your vision for forward towards here? Wawasan 20 tak ada. Mesti nak kena ada. Wang sam. Tim bomba mesti mau clear. Mesti mau ada wang sam kan. Okay, so hopefully lah insyaAllah kita nak more people, youngsters, especially youngsters, to come together. You guys tak perlu datang kat Dawah to Fitness, boleh pergi kat Fit4Din. Vice versa. Yeah, vice versa. So it's whatever you guys are interested in. So for Dawah to Fitness, I do calisthenics. So body weight training, weighted calisthenics, sorong papat, bukan sorong papat tarik papan So purely body weight, there will be certain weights atau apa ni orang kata tu resistance bands. So but if you guys are interested in more of martial arts type of fitness, please go to Fit4Din. So what I want is for people to be able to main thing solat betul-betul. Wallahi, when you take care of health, berapa ramai, ask yourselves boleh rukuk betul-betul tak? Boleh tawaruk betul-betul bila kita duduk tu iftirash, duduk antara sujud. Bila kita tengah tahiyat awal, tahiyat akhir, boleh tak kita duduk betul-betul? Babat kat tepi kadang-kadang buat kita tak boleh duduk betul-betul. Big Mac ke, cheeseburger ke, filet fish ke? Tayar trailer. Ini bukan body shaming guys. Tapi ini bukan body shaming. You have to understand that at the end of the day, to look good is to feel good. Fact lah. I mean, to look good is to feel good. And feeling good tu, orang kata feeling good tu doesn't have to look good. Betul ke? Tepuk dada, tanya selera. Dia kira, okay, you can live with it, but at the end of the day, you definitely want to motivate yourself by looking good for your deen. Kita tak nak orang kata, orang-orang Muslim ni semua pecah. Apa ni, kira macam, like, gemuk ke. Kita bukan kutuk guys My weight used to be there. So kita katakan at least okay lah, at least lah. You say, I don't want into body, aku bukan into body. So at least sekurang-kurangnya korang mesti kena fit. Fit. Badan besar tapi korang fit. Maknanya you can move. Kau tak lembik, kau tak apa. Itu yang kita nak. Because at the end of the day, it has a toll on your ibadah. Kita nak kena ingat tau, amal ibadah kita ni bukan duduk, zikir je. Bukan bro. Kita harus bergerak. Kan? Kita harus bergerak. So your fitness plays a part. Nikmat kesihatan ni dia bukan hanya kira sihat tak ada penyakit tak. Dapat bergerak, dapat buat ekstra. You will benefit others apa bila kau boleh bergerak ekstra. Betul. So okay. Hari ni actually after kita dah introduce all this kan. Tadi Abu Zaid kata dia kena bully. Kental dia tak bilang dia tahun berapa. Okay tak apa, kita move on lah Okay. So basically topik kita hari ni is apa yang dah viral atau apa yang dijadikan perbualan kan pada masa baru-baru ni lah kita katakan. So, topik dia adalah kena bully. Nak buat apa Okay guys. Kena bully ni memang kita tak boleh lari daripada kena bully kerana apa tahu. Sepanjang tahun, sepanjang perjalanan ni
kehidupan kat dunia manusia ni memang ada kes bully. Cuma sekarang ni kenapa dia macam jadi kecoh kerana ada social media lah. Ada video, ada kamera, ada gambar, all this, ada all these pictures. Ini yang buat benda ni pop up. Padahal dulu pun ada juga, tapi alhamdulillah lah benda ni semua tak ada kan. Jadi muka-muka yang kaki bully ni tak terkeluar. Yang sayangnya rezeki budak-budak sekarang lah kan. Ada kamera-kamera ni jadi muka diorang terkeluar. So itu kira move on. Semoga kita semua bertaubat daripada apa yang kita buat, okay? Okay, Abu Zaid, my question is about yang kira kita tahu sekolah Cihua, is it? And sekolah Bukit View ni semua kan. All these bullies cases yang pop out in social media and even ke ITE ke, kat Poly ke. What are your thoughts or concern on these issues as a parent? Subhanallah. Okay, it's very concerning. Okay, pasal kan guys, korang yang mungkin alhamdulillah, mungkin most of you guys tak pernah kena bully. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku dulu pernah kena bully. Anak aku yang baru 5 tahun pun recently pun baru kena bully juga kat sekolah. Subhanallah. So bullying is not a funny thing, okay, guys. Tak kelakar. So just imagine budak yang kecil 5 tahun kat sekolah boleh kena bully. Apalagi korang yang primary school, secondary school. Even I think you missed out one. Ada satu budak perempuan yang sampai kena bully, dia kena pukul kat telinga dia sampai pekak. Eardrum dia rosak. So you kan tengok. And sometimes bully bukan just pukul je tau. Pukul is dah rabak. Words, yalah, ini korang boleh cakap, alah, cakap je apa, words cannot hurt. Yalah, of course lah, words cannot hurt. Tapi when you say things wrongly, if that person somehow at that point syaitan hasut, dia punya mental dia terus lemah, effect rabak. Okay, korang tengok korang cakap kalau let's say orang cakap words cannot hurt. Tu you mean words cannot hurt physically lah kan? Kenapa part ni when you want to justify yourself, you say words cannot hurt physically, tapi words tu hurt kat dalam hati. Masa bercinta, wah bukan main lagi. Bila kau punya ni partner cakap something, kau cakap, you, my heart is pain. Tahu pula, words cannot hurt you Tapi masa bercinta, bila when it comes to you, tahu, oh sakit hati. Kenapa bila part ni you justify, right? Okay, tafadhol. Okay. So guys, dia detrimental to the point it can affect their psyche, their mentality, looking at things, their point of view of life, diorang punya penerimaan kawan, their socializing akan berubah. Like for now, I give a live example. My son, dia tak suka interact dengan budak-budak his age. Tapi dengan adults, dia okay. Comfortable. Dia boleh berbual. Wafiq barakallah. Dia boleh berbual, dia boleh make a conversation, dia akan even start conversation. Yeah, I can justify that. Aku pernah nampak dia kat sekolah. Kawan dah, hi. Dia macam Blue tick lah. blue tick ni. Sin. That's it. So, okay guys, and then aku dulu pun kena bully. Aku dulu rabak. Then dia sesuatu yang sampai sekarang aku tak lupa. Sampai sekarang aku tak lupa. Tak boleh lupa. So it's concerning because it will affect even your interaction with your family members. Pasal ada, jangan takut. Okay guys, kalau ada siapa-siapa, if any one of you out there right now you guys are getting bullied, are being bullied, speak to your family. Korang kadang-kadang kan, okay, macam Abu Zaid cakap, bully ni orang kadang-kadang tak nampak pasal apa tau. Diorang may make it look subtle as in gurauan. Diorang use gurauan sebagai cover up for their bully. You have to understand to differentiate between gurauan and bully. One major point is apa tau? Gurauan is bila dia gurau dengan kau, okay, bila kau balas benda yang balik sama dengan dia, pap, melenting. Ini kau tahu, maknanya dia ni tak boleh kena. Maknanya dia trying to take advantage of you tau. Yes. So bila kau anu kat dia benda yang sama, tak payah buat lebih, benda yang sama, dia tak boleh. Dia rasa ego tercabar. So maknanya he's trying to dominate you. I mean like, kita tahulah, ni benda kira apa tau, orang tak nak make it look so bad. Diorang macam bikin nampak gurauan.
Tapi at the same time orang bahan-bahankan. Ni bahan-bahankan ni, you have to recognize this thing. Kalau you tak recognize, you tak sadar you kena bully. You ingat ni kawan, tapi actually ni kawan-kawan is the one that trying to dominate you. So you have to recognize. We have no choice but to learn how to recognize. So my advice as a parent is, you got to educate you punya anak how to recognize this. How to recognize this. They have to understand. So basically, Abu Zaid, how should someone react bila diorang kena bully? Wah, ni a very good question. Okay, diam. Jangan react apa-apa. To the point consider orang kacau, orang cakap apa-apa. Jangan macam, jangan ketawa. Jangan, tak muat. Jangan. Macam for example, macam dia tonyo kepala janganlah. Jangan ketawa. Kalau dia tonyo, Means tak payah cakap dengan dia, tak payah. tak payah. Because dorang K1 aku dulu pernah belajar, pernah baca, most of them is because dorang ada inferiority complex. Yeah. So they actually feel inferior. Not specifically to you, but because they have this feeling, so they need to bring someone else down to make themselves feel better. Or can we say maybe diorang pun kena bully somewhere. Yes. Then when they are another place with another people yang diorang boleh makan, then they apply what they kena sana. So that's where number 2. So number 1 inferiority complex, number 2 is usually is family. Family. You mean family, apa maksud family tu? The interaction of family members. Baik, tak semestinya mak bapak dengan anak-anak tau, tapi kadang-kadang adik-beradik. You guys have siblings. For example abang, tadi Man kat sekolah kena bully Alah, kena bully, kental lah kau. Tak mau kental lah, fight balik kau. Don't. As an elder brother ke elder sister, jangan acknowledge. Kita bukan jangan nak manjakan, alah kesiannya. No, don't. Acknowledge. Oh, kena bully, apa jadi? Ask them. So just imagine, first time cakap, bang, tadi kat sekolah kena bully. Kental lah kau, habis tak fight balik tak Agak-agak nak cerita lagi tak? Nanti kena kalit. Nanti kena kalit. Apa? Kat luar dah kena kalit, balik rumah kena kalit. So, kalau aku tak boleh, pasal macam memang, aku faham, kadang-kadang kita tak boleh pergi kat parents kita. So, kita pergi, especially korang yang ada adik-beradik kalau tak boleh pergi kat adik-beradik, apa nak pergi siapa? That's where, I don't know, macam sama, gangsterism, special cliques come about. Pasal kalau mak bapak, adik-beradik kita tak boleh berbual, diorang akan pergi kat siapa lagi? Cari payung Cari payung, payung mas. So they will go to people who actually payung mas ni lain tau. Payung mas isteri yang dapat kasih suami kahwin lagi tu lain. Tu payung mas tu kira digalakkan. Payung mas ni tak Balik nak pergi jawab dengan isteri ke. Okay, so it's family members. Pasal betul, it's something which is diorang actually tak terfikir sangat. Macam even like for me, macam the way kita family kita interact even last time my wife pernah tegur my kid was younger. I mean, dia ceritakan sesuatu tau. Your kid? My son. Tu aku macam, alah tak ada apa-apa lah. So I just push the issue away. So my wife tegur. See, isteri tegur. Terima. Cakap, betul-betul jadi. Asal you tak tanya dia lah. Macam kita kena acknowledge. Kita bukan nak manja, alah kesiannya abang, alah abang macam no. Acknowledge, ask them. So when they get to explain, dia dapat luahkan. Diorang tak rasa burden by that tau. So bila diorang boleh share dengan kita, diorang tak perlu share dengan orang lain. So diorang tak perlu pergi kat geng ke, nak pergi to the point tak payah nak ada boyfriend girlfriend is haram guys, saya tolong We don't advocate So macam we say first, kita tak bagi fatwa, tapi inilah yang termaktub dalam Islam. So kita tak advocate, side track, kita tak kasih fatwa. Disclaimer kita bukan ustaz, kita tak bagi fatwa. Kita hanya sampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama dan para asatiza. Tafadhal. No ikhtilat. So they don't even have to find someone special to macam jaga dia punya emosi. So kalau mak bapa, adik-beradik, someone go to you, macam abang, kakak,
ayah, daddy, mami ke apa. Oh tadi adik kat sekolah kena gini. Tanya. So when you talk to them, diorang have someone to release to. Bukan nanti diorang jadi manja jadi kental. Tak They will actually become stronger pasal apa? Family bond. They know their family is behind them. Diorang nak takut apa? Betul. So that's when diorang, insyaAllah diorang tak akan kena bully. Pasal diorang tahu apa-apa jadi, their family is backing them. So just imagine, kau go to your family member, you go to siblings, diorang tak dengar cakap kau. So guys, you all ada kids ke, ada adik-adik, kalau if they come to you cakap diorang kena bully ke apa, attend to them. Bukan nak manja, bukan fikir siapa, jom, come, sini abang bantai. No, bukan. Tanya diorang, let them explain, tanya. And then you help them to handle it emotionally. Tak perlu react. Because they want, these bullies they want reaction. Diorang nak kita punya reaction. They get, apa that word macam, Satisfaction lah. ah, Okay guys, seperti yang aku cakap kira pada episod sebelumnya, kita try to come with hikmah, inspiration and solution, and kalau boleh the best inspiration, solution is from agama Islam. Okay, kalau korang tengok kes macam ini ni, ada tak solution yang diberi oleh agama kita? So basically, kalau korang fikir balik, ada satu riwayat, satu kisah ni yang mana Bilal dan sahabat Abu Dhar, if I'm not wrong, diorang bertekak. Abu Dhar radhiyallahu anhum, diorang mengatakan kepada Bilal, anak orang hitam. Bilal, you know, that kind of word word tau bro. Bukan pukul words. Bilal terluka lah. Tapi apa Bilal buat? Okay, these are the things yang pause kejap nanti kita potong apa ni. Hali. Ada division baik. Okay, sekejap Okay, so inilah perk dia kira outdoor. Tapi like I said, santai, outdoor santai. Okay, Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu, dia kena macam itu dengan Abu Dhar Al-Ghifari, if I'm not wrong. Then, apa Bilal buat? Dia lari, dia pergi kepada Nabi SAW dan mengadu kepada Nabi SAW. Now, I ask you, kalau benda ni kau buat, kau takut tak nak buat macam ini? Lari kepada kau punya cikgu, kepada kau punya parents, to complain. Mesti takut kan orang cakap kau apa? Hantu. Betul tak? Takut kan? Cakap betul-betul, jujur. Tak nak buat gitu, kenapa? Nanti orang cakap aku hantu. Guys, korang nak cakap Bilal hantu ke apa? Dah, definitely. Na'udzubillah min zalik. But what Bilal did was, he went to Nabi SAW, complain kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW buat apa? Acknowledge. Nabi acknowledge tau. Nabi pergi ke Abu Dhar dan kata kepada Abu Dhar ni sahabat bukan orang-orang luar, sahabat. Dan marah Abu Dhar dan cakap dengan Abu Dhar, perkara-perkara yang macam ini tak boleh. Dan kalau korang nak tahu, ada hadis dia. Cari hadis dia. Bilal dan Abu Dhar. Kira diorang ada konflik kat situ. Tapi the gist of this yang kita nak ambil is, Bilal so-called dizalimi oleh kata-kata, bukan pukulan. Words dizalimi oleh kata-kata. Dia lari kepada Nabi SAW untuk mengadu. Perbuatan ni seperti mana yang Abu Zaid kata, pergi kepada parents mengadu. Kalau parents lambat, pergi kepada cikgu mengadu. Guys, jangan simpan, jangan pendam, pergi. Let the action be taken ASAP. Jangan delay. Pasal kau delay, dia show. Nanti besok dia tak buat kat kau, dia buat kat orang lain. Your action by reporting might save some other people from his act. So like we said, agama Islam ni dia ada solution guys. Cuma whether kita dah go through the lessons to derive ke belum. And of course lah, ni bukan kira kita buka-buka hadis kan, oh ada lah ni. Tak, like I said, kita dah bikin homework and of course kita dah belajar and subhanallah, kira ilmu Islam ni kira wide guys, wide. And it can give you solution. Yang kita tahu ni, kadang-kadang kita tak tahu whether yang kita tahu ni ilmu, that is knowledge atau information. Kita nak kena bezakan antara knowledge dan information. Ni dua perkara yang berbeza. Apa yang kita dapat kat social media, 1 minute video, 2 minute video, itu actually lah, personally I feel it's information. It's not knowledge. Apa beza dia?
Okay, beza ilmu dan information lah Kalau kau pergi, aku kasih analogy. Kalau korang pergi ke shopping center, ada information counter tak? Betul? Ada information counter. So kau pergi ke information counter tu, kau tanya, yang kedai Gucci tu, kan? Let's say lah, let's say, not promoting diorang tak sponsor. Kedai Gucci tu, kan, bag tu made up of apa leather. Dia cakap, oh aku tak tahu, aku cuma tahu kedai dia tingkat 2. Dia tengah ada sale lah, yes. Pasal diorang information counter guys. Tapi kalau kau pergi kedai Gucci tu, not all lah. Tapi dia punya worker yang dedicated, kau pergi, kau tanya, what is this bag made of? Oh, it's made up of this, made up of this. It's made from here in this country and this with this. Semua dia tahu. Dia tahu guys. Itulah knowledge. Yang kau pergi kat bawah tu, information counter tu info. Jadi, beza antara info dan ilmu. So, yang kita nak dalam Islam kalau boleh ilmu lah. Info-info ni sebagai kickstart untuk push kita to go for ilmu. So, ingat jangan takut nak mengadu lepas ni. Jangan takut orang kata kira kita ni La sukiah takhaf, lah. jangan takut. Ya, jangan takut. Okey. Okey, Abu Zaid. Apa agaknya tadi kita dah go into bully punya macam mana dia nak react bila dia kena bully kan. So now apa agaknya yang si bully ni rasa time dia buat. Lepas buat and bila kalau viral ni. Okey, kita go to apa dia rasa time dia buat tu. Kau rasa what do you think they feel? Aku rasa seronok lah. Syok Dia rasa syok Dia Aku dah rasa seronok. Kalau dia tak rasa seronok, takkan buat apa? Sadly, dia orang rasa macam that, not tak sampailah sadistik lah. InsyaAllah budak-budak ni semua tak sampai sadistik lah. But it's a step to it. It's a sign. Pasal diorang enjoy the feeling of hurting someone or putting others down. So it's these are signs of a very, orang kata tu sifat yang buruk lah senang kata. Tak nak cakap specific word, but sifat akhlak, a character which is bad. So, sepatutnya kita dalam fitrah kita suka buat orang lain happy. Tapi kalau kita dah start, kita suka buat orang sedih, kita suka sakitkan orang, kita suka jatuhkan orang, agak-agak macam siapa? Dia start dengan S. Na'udzubillah min zalik. Tu asal kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan. Dan perangai macam syaitan. Syaitan tu bukan hanya yang momok je, jin, No, bukan jin aja kan. Syaitan tu kalangan manusia pun ada, okey. So sebab tu mak-mak suruh cakap, perangai macam setan lah kau. Betul. Mak-mak pun kena belajar. Pasal mak-mak tahu, setan ni bukannya daripada jin je. Macam kita tengah duduk gini, mungkin ada setan lah kat dalam kita kan. Itu jin lah. Tapi alhamdulillah tak ada orang lain lah kat sini. So tak ada syaitan manusia kat sini. Alhamdulillah. So, okey. Barakallahu fiik. So lepas diorang buat tu, do you think diorang rasa takut ke lepas bikin tu macam aku kena komplain ke tak ni? Ada yang rasa tu. Pasal macam kalau I think you also pernah juga macam ada kawan-kawan yang pernah macam like atau macam mungkin kita ada kenalan macam diorang ada yang ada buat, diorang rasa diorang guilty. So those people yang rasa guilty Bagus kalau kita ada rasa guilty. Kalau kita rasa serba salah. Itu sebenarnya keimanan. Ingat tak dah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sahabat tanya, dia tanya pasal iman. Dia cakap apabila dia rasa iman dia hebat, itulah bila iman kita rendah. Tapi apabila kita rasa macam kita risau macam aku buat betul ke tak macam aku dah buat salah ke, iman aku betul. That is where Aisyah radhiyallahu anha said kita punya iman kita tengah bagus. Pasal kita risau. Macam lihat tu Umar radhiyallahu anhu yang pasal dia tanya pasal dia munafik ke tidak. Umar ya Syekh. Guys, Umar tau. Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin. Dia tahu, dia risau, dia takut. Aku munafik macam guys, am I in the list? I mean okay, sorry to cut you for a while. Umar, someone yang kita tahu who fight for Islam. Kira kita tahu selepas Abu Bakar is Umar tau. Dia risau whether dia munafik ke tak. And kita bila kita dah hijrah, kita buat baik sana sini sikit kita macam rasa selamat pula. It's a food for thought for kita. Okay? Kalau kau kata kau dah hijrah and kau tak rasa macam aku ni masih ada tak sifat-sifat munafik,
Kita should muhasabah lah basically. So yeah. So, tengok seseorang yang hebat tu dia rasa takut. So if that sifat of being scared, am I doing the right thing? Aku betul ke? Aku salah ke? Kita ada sifat, tapi there are yang diorang tak rasa apa. Diorang dah buat tu, diorang dah fikir next target aku, okay, next target aku sini ni, Ali pula. Besok aku nak buat apa kan, dia tarik suara dalam dia ke apa kan. Masukkan kepala dekat dalam jamban. Banyak. Korang fikir zaman sekarang je video-video keluar. Zaman dulu video belum keluar lagi macam-macam. Toilet pecah, kepala masuk dalam toilet flush sampai hampir-hampir lemas. Cermin toilet pecah. Apa yang tempat urinal tu? Urinal yang kencing berdiri tu. Pecah kepala. Keluar video tak ada video tapi berlaku. Teruk. So some of them diorang tak rasa takut. Diorang betul-betul tak rasa takut. Because aku dulu mix with a lot of people. Macam pasal aku punya orang ceramah. Aku ceramah. Candi. Ceramah. Ini bukan ceramah. Malam yang angin dah masuk. Tak okay guys. Aku peramah, habis aku candi. So aku suka buat kawan dengan orang. Aku tak kisah kau apa race ke, language ke, kau gangster. Aku suka buat kawan. So aku pernah kenal. So ada diorang betul-betul diorang tak takut langsung. Diorang dah plan, diorang sampai macam semalam aku bikin budak ni macam diorang bangga tau. So macam aku tak tahu actually apa yang going through their head. Pasal aku bukan diorang. So macam bila kau tanya aku apa actually diorang rasa aku boleh from luar je aku boleh tak, but to actually kongsikan kat korang semua yang apa diorang actually rasa, kita tak boleh tahu. Cannot go inside their head So basically what Abu Zaid is trying to say is kita can judge them from their exterior daripada luaran, daripada zahir So apa yang really inside their head cuma dia je yang tahu, Allahu alam. But what we can say is apa tahu, aku believe lah yang diorang ni macam kita cakap tadi, diorang derive satisfaction. So diorang rasa syok. Some yang memang biol, dia rasa macam apa tahu, macam is an excitement. Macam kau main bola dapat excitement bila kau score, dia rasa tengok kau kena bully, kau merayu, kau tunduk kat dia and kau tak buat apa-apa lodge report kat dia, dia feel accomplishment. Dia feel accomplished. So basically you are the one, kalau kau were to go through this kind of life kat sekolah ke, kat kerja ke, okay, you have to stand up and not say fight for yourself, but fight for your rights. Okay? Bukan suruh kau pukul dia. No. And kepada yang bully ni, aku nak cakap engkau satu je. Kalau engkau ni kaki bully, okay, and kau rasa tenteram dengan apa yang kau buat, means you are calm with what you do and you enjoy the moment. Kau ingat satu je, orang tu bila dulu hantar kena bully, hantar tak lupa kan? Tak lupa sampai sekarang apa? Orang tu tak lupa tau guys. Orang tu tak lupa. And mungkin korang fighter lah kan. So kau tak heran dia panggil abang dia ke, dia panggil bapak dia ke, kau tak heran. Tapi kau nak kena ingat, antara kau dengan dia ada satu, yakni Allah. Kau tahu ada satu ulama, okay, macam aku cakap, bila aku nak buat episod, aku buat homework. So bila aku kongsikan ni, insyaAllah aku dah carilah rujukan dia. Jadi you will see me reading rather than aku fikir-fikir agak-agak. Okay? So yang aku nak buat is ilmiah punya podcast. Aku tak nak kira macam agak-agak aku macam rasa macam dengar yang that time cakap ini. Tapi tak tahu betul ke tak? Betul? Jadi kita try to make it ilmiah. So ada satu ulama aku nak share dengan korang, Yazid bin Hakim. Dia mengatakan apa tau? Belum pernah aku merasa segan melebihi segan terhadap wibawa orang yang aku zalimi. Bully ni is kau menzalimi orang apa? So, dia mengatakan sementara aku tahu tidak ada yang akan menolongnya, yang dibuli tu, yang dizalimi tu, kecuali Allah. Tak ada orang yang akan menolongnya kecuali Allah. Lalu dia yang kena buli mengatakan kepada aku, yakni Yazid ni, dia mengatakan kepada aku pasrahkan perbuatanmu kepada Allah. Di antara kita ada Allah. Kau bayangkan, kau buli orang tu tak cakap, tapi dalam hati dia cakap apa tahu? Aku pasrah dengan apa kau buat kat aku tak boleh buat apa-apa kan? Aku lemah, tapi di antara aku dan kau ada Allah. Baik, kalau kau tak takut bapak dia, tak takut abang dia datang rimbat kau nak kena diri depan Allah and justify yourself tau. Bukan main-main. Pasal apa tau guys? Korang kena ingat, banyak dalil dalam Al-Quran ke hadis yang
menunjukkan larangan saling menzalimi. Larangan. Engkau menzalimi dia je dah problem. Larangan ni is kau zalimi dia, dia zalimi kau. Saling tau. Pun tak boleh. Apa lagi one way traffic? Two way traffic dia dah tak boleh. One way traffic definitely dah tak boleh. So kita tahu zalim ni dia ada fizik, ada lisan, dia ada juga perasaan. Kan selalu kita dengar bully emotionally, mentally, Cyberbullying cyber whatever lah online kan. Tapi kita jangan lupa tau, Allah tak akan lupa tindakan kezaliman kau antara sesama hamba-Nya. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42, Allah kata, janganlah sekali-kali kamu mengira bahawa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Allah tak lalai tau. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak kerana melihat siksa. Janji Allah pasti guys. Kau tak takut ke? Fikirlah. Okay? It's a thing yang spur of the moment. Sekejap So basically it's a spur of the moment. Bully ni benda-benda bully kan, it's a spur of the moment. But bila kau balik, kau reflect, try not to repeat it Try not to repeat it. So basically kita tahu bully ni benda yang tak boleh bikin. And paling penting is as a parents kadang-kadang kita tak sadar yang kita ni bully anak kita. What do you think? I mean, in what way yang can you see like macam kita bully anak kita sebenarnya? Sorry bang Okay guys, before that to siapa yang bully, taubat. As in, yes, dia dah cakap kan dia punya kecaman, ancaman dia. Don't make it as macam okay, Miss dah rabak, aku dah kena macam gini, then Miss aku teruskan. Jangan. Taubat, seek for forgiveness. Boleh berubah guys. Don't worry. People will forgive you. People can forgive you. So, minta maaf, make friends, jangan buat gaduh. No, there's enough war in this world. Kita sesama manusia, jangan bergaduh, jangan pukul-pukul, jangan bully-bully ni semua. Seek for forgiveness. Kalau mungkin dah lama tak jumpa orang tu, minta Allah ampunkan dosa-dosa kau, dosa-dosa dia. Kau minta Allah berikan orang tu Jannatul Firdaus. Doakan orang tu yang terbaik. Pasal kau dah pernah bully dia kan? Atau mungkin to the point even engkau pay own bully, kau doakan yang terbaik untuk dia. Okay, kita jangan minta keburukan untuk dia. Kita minta yang terbaik. Okay? So, back to the question kadang-kadang kita ada bully anak kita ke tak? Kadang-kadang ada juga. Pasal sometimes aku rasa macam dia macam it's a trauma induced feeling, atau kau rasa dia macam kadang-kadang mungkin macam dulu kita kena atau macam Kena dengan siapa? Kena dengan parents ke, kita kena dengan kita punya own parents So kadang-kadang atau to the point kadang kita fikir macam ini normal. So aku dulu kena, so aku boleh buatlah ke anak aku. So kita fikir balik, betul ke tak? So macam there are certain things yang mungkin kita benda yang kita buat ke anak-anak kita kadang-kadang actually can be considered as bullying. Kita sakitkan hati dia, walaupun macam kau tadi cakap kita gurau je chill lah. Kadang kita punya gurauan kita tu can hurt them. So even dengan anak-anak kita jangan gurau kasar, katakan dia yang bukan-bukan. We say bad words to them Not bad words as in vulgar lah. Tak mau na'udzubillah min zalik please don't use vulgarities But as in kita cakap macam kau tak pandai lah kau apa ni kau. Macam alah draw gini To mental and emotional. Macam draw macam gini pun tak tahu. Apalah dulu ayah tahu draw, engkau dah umur macam gini pun tak tahu draw. Itu considered is bully. Okay guys, kita tak payah nak mengaku, tapi kita acknowledge. Okay? Yes. You don't have to go around and tell people and mengaku lah. But kita acknowledge, mungkin kita pernah bikin atau masih lagi bikin. So lepas ni, for me, okay, ingat, any reminders or whatever benefits yang kita dapat kat podcast, first kali kepada kita. Okay, kepada kita, then baru kita sampaikan kat korang. So bila dapat macam ini, is upon kita dulu. So mungkin balik, kita kena perbaiki diri kita. To change a habit is hard, but try to keep repeating repenting lah. Ya, insyaAllah. So basically,
kita selalu tak sadar kadang-kadang benda-benda kecil yang kita buat ni boleh kategori bully lah. Okay, just to share with you pernah tak korang kira macam main-main gurau-gurau macam ambil members punya barang sembunyikan? Kan? Gurau-gurau. Nak kasi orang rasa resah lah kan, gurau kan. Okay guys, itu macam main gurau tu, macam aku cakap, Islam agama yang syumul, kira komplit tau. So, itu macam ni bukan aku cakap bukan aku ambil daripada kocek tau, nak kasi kat korang ni, bukan I'm not taking out from my pocket to give to you. Aku bacakan. Nabi SAW mengatakan, tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya baik bercanda gurau maupun serius. Subhanallah, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Guys, kita tak boleh ambil barang saudara kita baik dalam keadaan bergurau ataupun serius. Tak boleh. So kalau kepada korang yang kira suka sembunyi-sembunyikan barang members, gurau-gurau members punya selipar, sembunyikan kan members punya handphone. Now you know right? Ni benda tak boleh. Memang is a habit yang kadang-kadang kita dengan kita members apa. Kau ingat members redha, tapi actually members tak redha guys. Members hati tak senang sih. Mana tu mak dia nak message dia ke, kau sembunyikan dia punya phone. Mana tu dia urgent nak jalan, kau sembunyikan sandal dia, selipar dia. So a solution that our prophet not say solution, and amaran, okay, yang Nabi dah bagi pada kita. So ni benda tak boleh. And this can be menzalimi lah. Kita tak fikir ni menzalimi, ni gurau lah. Berapa banyak benda gurau yang actually kira kita dah zalimi lah. So Abu Zaid, actually this episode, and one thing aku kira nak cakap, alhamdulillah social media ni memberi kita peluang to reach people yang mungkin kita tak dapat reach physically, but secara online the message can be delivered. Aku nak take this opportunity guys, kalau sekiranya ada di antara korang yang aku pernah menzalimi, baik secara sadar atau tak sadar, okay, yang sadar atau tak sadar, and korang pernah terluka bukan physically atau emotionally, mentally, aku nak cakap, aku minta maaf. Maafkan aku, and aku want to take this opportunity that apa tahu, kalau boleh aku doakan segala kebaikan bagi korang kerana sudi maafkan aku. Okey, aku tak nak diri depan Allah Subhanahu Taala dan jadi seorang yang muflis, bankrupt guys. Kerana kita tahu orang yang menzalimi orang lain ni nanti pada hari akhir, hari ni yaumul hisab, dia kena berdepan dengan Allah pasal orang yang dia zalimi tu claim dia. Dia datang, let's say dia dah taubat, dia dah hijrah, dia solat, dia puasa, dia zakat. Pahala apa? Bawa, bukan tarik satu beg bawa satu kontainer guys. Satu kontainer dia bawa. Pahala solat, pahala saum dia, pahala zakat dia. Sekali tiba-tiba ada hamba-hamba Allah line satu lah. Okey, Abu Zaid cakap line up kan. Dia macam banyak je. Dia macam banyak je. Tapi aku tak tahu lah kan. Aku cakap satu, dia kasih line up kan. Okey, aku tak tahu. Okey, tak boleh. Let's say line up lah Line up. Orang semua nak claim kau kerana kau pernah menzalimi dia orang. So, kita tahu yang nanti pahala kita akan diberi kepada dia. Pahala yang kau penat-penat kat dunia ni, kau kasih kat dia. Lepas pahala kau dah habis, hutang belum settle, macam dosa dia akan transfer kat kau guys. Inilah yang Nabi cakap orang yang muflis, bankrupt, bukannya orang yang tak ada duit tau. Ini kita tak nak. Pahala yang kita kerjakan kat dunia ni berat-berat, penat-penat, pergi kat orang, lepas tu orang punya dosa kita nak mangkat. Kita punya dosa sendiri dah berat. Okay, so basically like I said lah, benda bully ni is something yang kira susah tau. Pasal macam kita tahu taubat bila kita taubat antara kita dengan Allah, Allah bukan cakap insya-Allah, confirm. Allah confirm, bukan cakap insya-Allah. Allah confirm. Minta Allah confirm. Ampunkan. Tapi bila kita punya dosa tu melibatkan third party, itu yang problem guys. Berat. Itu yang problem. Kalau kau tinggal satu kampung, kau taubat, okeylah, pergi jalan dah jumpa. Tapi mungkin yang kau zalimi ni, dia dah migrate pergi mana, kau pun dah tak jumpa dia. Dah problem kan? So itulah, aku would like to take this opportunity. Aku minta maaf, ikhlas daripada aku. Aku sincerely minta maaf kepada korang kalau aku pernah menyakiti korang. Jangan claim aku guys, please. Okay. Kepada korang yang pernah menzalimi aku juga, kan,
Aku bukan mana material. Maybe korang belum pernah bully aku. Siapa yang pernah bully aku dulu? Kan? Time aku boy, punya time. Kan? Aku maafkan korang and insyaAllah kira aku doakan yang terbaik buat korang supaya sama-sama kita berusaha menjadi Muslim yang berjalan di atas ajaran Nabi SAW, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan kita tidak lagi terpesong setelah kita mendapat hidayah Allah SWT. Okay, Abu Zaid. Hari pun dah malam. Terang je. Terang Masya Allah. Nampak Johor baik kita. Nampak custom. Okay, so Abu Zaid, any last word kepada para penonton atau pendengar tentang topik ni atau secara general? Okay, tadi dia dapat selit daun kan. Aku pun nak selit daun juga. Aku pun kalau ada sesiapa yang aku pernah bully ke apa, berderet ke, yang aku pernah menzolimi ke apa, yang pernah sakitkan kan, aku pun minta maaf lah pada hujung rambut ke hujung kaki kan. Maafkan aku And pada siapa-siapa yang pernah bully aku ingat. Aku masih ingat. Tapi aku tak marah. And aku tak pernah, dulu pernah lah, tapi sekarang dah tak lagi lah. InsyaAllah aku tak ada doakan korang yang buruk-buruk. Aku doakan yang terbaik untuk korang. Pasal aku pun didoakan yang benda yang baik. So, aku minta maaf and aku pun maafkan korang and semoga korang semua dalam jalan yang benar dan lurus. Dan semoga Allah ampunkan dosa-dosa korang semua dan temukan kita semua bukan jadi bully and victim tapi sebagai ahlul jannah, insya-Allah ke Jannatul Firdaus. Amin. Okay, and then to tambah, okay guys, by the way, even though this is Dawah to Fitness punya live, ini podcast hikmah di sebalik kisah. Dia punya Instagram dia sama juga kan? Hikmah di sebalik kisah. Hikmah di sebalik kisah. And then, okay guys, kalau korang ada video, subhanallah, ada story, pelajaran atau something that happen and then you all manage to solve it. Macam mana korang go through any hardship ke apa kan, korang nak kongsi dengan brother Saifullah, dia ada email, dia siapkan email. Actually I've changed because ada feedback mengatakan kalau email takut orang send email nampak nama email. So kita dah tukar dekat kita punya Instagram bio. Kita letak Google Form, kita tak collect email. Google Form, so tak ambil email, tak ambil nombor telefon, lagi tak ambil bagus. nama. So we don't even know siapa anda. Just story. So you just key in your story kat dalam Google Form tu. Baik guys. We take feedback. So basically ada hamba Allah yang kira cakap kalau orang hantar then kita tahu daripada siapa ada lah. nama apa. Kadang-kadang from email orang main agak-agak ni macam nama dia ni je. So we don't want that. We secepat mungkin we tweak. So Google Form. Okay guys, so from the Instagram ada Google Form. So it's pure anonymous, tak ada nama, tak ada contact number, tak ada apa. So you guys can just share the story or whatever kau nak share. And insyaAllah bila kita punya brother Saifullah ni buka lagi podcast, ada lagi session story-story, episod-episod yang lain, and then dia akan share. And then everyone can learn from your stories and all that. So to summarize pula yang kita punya topik hari ni yang pasal bullying, please don't bully, it's not a funny thing. And then yang the victims, tolong berbual dengan mak bapak, tolong berbual dengan kawan dengan adik-beradik, sibling, seek help. Yang penting minta pertolongan. Go to your teachers, jangan malu. And teachers out there, if you guys, there are teachers out there, please acknowledge your children because there are cases in which I've read stories from Reddit that even the teachers cakap, it's normal. It's okay. And these were from schools who were up there punya sekolah So I don't want to say names, but teachers acknowledge when your students come to you. Seperti mana yang Nabi SAW lakukan ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu datang kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. See, back to Islam. Islam dah kasih kita guide. And ni whatever he shared, dia dah belajar. Dia dah check. Dia share dengan kita. So you guys, bukan Brother Saifullah cakap macam gini. Korang pun check. Verify. Verify. Not to Brother Saifullah salah. No.
Jadi kita ada that gairah tu. Macam dia cakap, bukan infotainment, bukan information, bukan entertainment. This is not infotainment, seek knowledge. Kita hanya like macam fire starter. Supaya korang minat untuk mengambil tahu tentang agama Islam. Pasal at the end of the day, okay guys, aku cakap dengan korang nak buat saham akhirat ni senang tau. Senang, seriously. MLM, right, serious. Nak buat saham akhirat ni senang. Korang just apa tahu, kalau korang ni ada kelas agama, korang tarik orang pergi kelas agama. Setiap ilmu yang dia belajar kat sana, subhanallah, korang dapat tau. Bukan cakap dia belajar dia dapat 100%, korang dapat 50, dia dapat 50. No guys, 100 for him, 100 for you. Aku cakap dengan korang api kita ni, dia, okay, aku dan dia, kita melazimi satu kelas by kita punya Ustazuna Habibuna Syekhuna Al-Fadil Ustaz Abu Hamzah Syekh Huzaifah. Okay, nanti aku letak dia punya Instagram dan dia punya YouTube pasal ada kajian-kajian yang kita hadiri yang mana is recorded kat situ, so you can go there and learn. Alright, and watch. Jangan hanya tengok yang seminit 2 minit guys. Yang kajian yang 1 jam lebih, itulah ilmu kat situ. Yang seminit 2 minit ni info. Alright. So Abu Zaid kan, kita dah pergi kelas tu dah quite sometimes. For him perhaps longer lah. And Abu Zaid aku kenal dia kira first I saw you was Ustaz Husni punya kelas dekat Masjid Yunus Darul Aman. Naik motor punya time. Okay, barakallahu fik. Barakallah. Ana jumpa dia kat sana. So basically after that kelas dah tak pergi pasal mungkin kelas tukar location. And then I remember 2018 bulan puasa, I saw you at Masjid Raudah dekat saf hadapan tengah tunggu isyak. So I came to him, tanya dia, "Ki, kelas ada kelas tak?" Okay, dia cakap, "Oh, sekarang kelas tengah tutup. Ustaz Huzaifah punya kelas yang dia selalu pergi tengah tutup pasal Ramadan. Kemudian selalunya kelas Syawal pun tutup supaya kaum muslimin dapat berayasakan. Pasal orang Melayu kan raya 30 hari juga." So basically, sorry guys. Apa dah? Oh, dia minta ni Si nak main puzzle pula. Alamak. Apa inaktif? Aku dah tadi aku buat bagikan ni cyberbullying ni. So basically Abu Zaid told me that okay, nanti kelas buka, he will update me. So alhamdulillah that 2018 after Syawal kelas buka, and since then I attended that class up till today. Whatever I derive from that class and aku amalkan, percayalah, the investment pergi kat dia. Macam aku cakap, nak buat baik senang. Satu kali buat baik, lepas tu kau duduk passive income. Passive income tau. Serius, passive pahala. But korang need to strive for it lah. That's why kira take the opportunity, kalau boleh sampaikan. Boleh tarik. Orang stay ke tak tu belakang cerita. Dalam 10, kalau satu stay pun, alhamdulillah guys. It's already a big reward for you. Tak ada orang stay pun tak apa. Yes. Do it for the sake of Allah. Kau do for the sake of Allah. And like I said, this podcast, bila aku set up, aku bukan nak harap viewer, bukan nak harap follower. Pasal aku cakap, kita nak dakwah ilallah. Okay? Bukan kepada kita, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita katakan, macam tadi kita katakan, kita buat kerana Allah. Kalau dunia ikut, alhamdulillah. Kalau tak ada, doakan kita supaya terus istiqamah, supaya niat kita ni hari-harilah kita sucikan niat kita supaya kita ikhlas. Pasal hati ni berbolak-balik lah, kan? Ya, kita pun tahu kan hati kita ni berbolak-balik. Seperti mana yang doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. yes, sentiasa okay guys, hati kita berbolak-balik. Awalnya ikhlas, sekali tiba-tiba along the way bila nampak dah banyak followers, banyak like and share, kan, hati dah start bikin untuk orang. Kalau boleh kita mohon doa korang supaya kita istiqamah buat lillahi ta'ala. Alright, for that I have nothing more. Do you have anything more to share? Okay guys, join Fit for Deen. Okay, join dakwah To fitness. Okay, macam akhi Saifullah cakap, you have to usaha for knowledge to earn the rewards with Allah SWT.
Sama macam fitness, you have to usaha. It's not easy. Both pasal agama and pasal fitness tak senang. Senang ke? Tak senang bang. Tak Penat. senang. Penat, rabak. Dah kerja dah apa semua kan. But that's the thing. Balik kena layan isteri, kena layan anak lagi tau. Kita parents tau. Hello. So it's if you want something good, kita kena usaha. Nothing good comes easy. If it comes easy, right, macam apa $300 GST, duit GST. Dah habis kan? Dah habis kan? Dah habis kan? Satu malam dah habis. Masuk AXS dah boleh habis. Korang CDC pun dah habis kan? Dah habis kan? CDC pun duit dah habis. Pasal datang senang pergi senang. So something which is hard to attain, dia susah nak lepas. Pasal you know the value of it. So guys, work for it. If it's something which is valuable, work for it. Kita kena usaha. Jangan nak semua benda senang. Benda yang bagus dalam dunia ni semua susah. Tough lah. Tough, okay? So yeah. So Alhamdulillah, may Allah always rectify our hearts and our intention untuk kita buat Fit for Din, Dawah to Fitness, hikmah di sebalik kisah. May Allah reward all of you guys who are here. For those who will be watching this, may Allah reward you all with goodness and barakallahu fikum. May Allah grant all of you barakah and may Allah grant us and all of you Jannatul Firdaus. So if we can't meet in real life, so insyaAllah we all meet in Jannah. InsyaAllah. Tadi Abu Zaid kata kita perlu berusaha kan. For fitness ke, for kita punya din kan. Okay, kita close dengan ni Untuk menjalani itu punya mindset, our Prophet SAW dah bagi kita solution. Okay, in a hadis one hadis yang mana Nabi SAW mengatakan hadis yang ni yang kira kita fitness ni selalu pegang. Al-mu'minu qawiyyun ahabbu ila Allah minal mu'minu dha'ifun wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jas fa in asabaka syai' la taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza fa inna law yaftahu amala syaitan. Okey, hadis ni mengatakan al-mu'minu qawi, yang mukmin yang lebih kuat ni lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi kedua-dua ni ada khair dalamnya, ada kebaikan dalamnya. Kenapa? Dua-dua beriman. Antara satu lebih kuat, lagi satu lebih lemah. Kuat can be dari segi fizik, daripada segi iman, daripada segi skills. You know, you might be a better gamer. Oh sorry, bukan gamer. You might be I like. you might be a better, you know, IT person ke apa kan. So mana yang beneficial, you are stronger, you are better than the one that is weaker. Dan kedua-duanya ada kebaikan kerana kedua-duanya orang yang beriman. Okay? Ihris ala ma yanfa'u. Point number 2 is strive for what is beneficial for you. Kalau benda tu bermanfaat bagi kau, strive, go for it. Tapi bila nak strive tu, point yang ketiga, wasta'in billah. Bila nak strive tu, sebelum buat apa-apa, wasta'in. Mohon kepada Allah pertolongan, guys. Seek help supaya kau tak rasa bila benda successful, kau yang bikin. Is Allah, guys. Mohon pertolongan pada Allah. Kemudian, poin yang keempat, wala ta'jas. Jangan give up, jangan putus asa. Kalau pasal kadang-kadang bila kita strive, kita buat ni, plan A tak jadi. Go for plan B, plan C, you know, keep planning to try. Then there will be times bila kita buat benda tak jadi. Memang tak berjadi. Kadang-kadang bukan kerana kita, just because the scenario, the scene tak membenarkan benda terjadi. Dan Nabi SAW mengatakan, fa in asabaka syai', kalau sesuatu berlaku pada engkau, kan musibah yang menimpa kau, jangan katakan kalau aku buat macam ni, dia pasti jadi macam ini. Kalau. Jangan. Kerana perkataan lau ni dia membuka pintu syaitan. Tapi Nabi kata, maka katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa makna dia? Qadar Allah, inilah takdir Allah dan Allah lakukan apa yang dia kehendak. Yeah. So basically these 5 points, and to summarize, has already been taught by our Prophet SAW untuk kita kaum muslimin untuk menjalani kehidupan. Jadi mukmin yang kuat, dan kedua kira ihris, bersemangat kepada perkara yang bermanfaat bagi kita. Wasta'in billah. Sebelum buat apa, minta pertolongan kepada Allah, istikharah ke apa. Wala ta'jas. Bila dah bikin tu, dah proceed, jangan setengah masak. Jangan give up, jangan setengah masak. Try. Dan kalau sekiranya tak berjaya, katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. InsyaAllah. Okay guys,
we end here. Pasal kalau tak kita boleh berbual sampai pukul 1 pagi. Sampai subuh. Sampai subuh. Subuh saya. Okay. So insyaAllah ada opportunity lagi, kita akan duduk bersama, kongsikan. Kalau korang ada kisah, go to kita punya Hikmah di sebalik kisah punya Instagram, Google Form, klik the link, share your story. The more story you share, the more topic and lesson kita boleh ambil dari korang. Bukan kita nak mengajar korang, tapi kita nak belajar dari korang. Kerana aku believe setiap di antara kita mempunyai hikmah di sebalik kisah. Dan guys, we close this session dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you on the next episode. Assalamualaikum. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah.